Langsoi Sport Complex Asahim along District Executive Meeting amai kangipon. Langsoi liat along mesen pen Lokimon apan karco ajai meki pamanpon. Baburam terang Lokimon adoan along troke prapo angdeng Lokimon karco. Dipu Golboy Higher Secondary School Patu Aklam along DC ahin pen perangke amai kipadopon. Non birtang tonpen arjik tha. Thang achikloni phai pho arni lumbajang constituency ke parlo langsoliat hithi kimi along kedo langsoliat Lokimon adowan along mesen pen ingdeng troke prapho Lokimon karcho amai kedeng pon. Lumbajang pen nang kilo birta harsing ronghang. News Tech Report Pay News. Lasan Zilla Khawkrepi Korkanthi constituency ke parlo jasemet pet same Langsoi Sport Complex asahim along adap apor malompen mei chengchia prang Bharatiya Janata Party alama pachipor ponsi mei sitami pang chengpon lapen labangso ame long mei chepahem phupon lake district president ki Hairolen kiling ahin pensi mei chepahem phupon Bangso ame long aluhi aman penchitong dun lake Nondita Gorsola Minister Gov of Assam lapen Haroghat MLA Dorsing ronghang sidami chitong dun lapen Deputy Speaker Ajit Kumar Dey lapen Ritesh Inghi atum chitong dun si Asanason BJP a party an sosi kapang tang thuji aphan chingbai chingsai pon Hawar ke hat penan kilobirta long bamon rongphar News Tech Report Pay News. हेलो हेलो तो सभी डिस्ट्रिक्ट में आज और कल का डेट दिया है तो इस कार्बी आंगलों का आज में हुआ है बाकी रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलना है ये नॉर्मल है तो अच्छा लगा बहुत सारा चेंजेस देखा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल का हिसाब में ये अच्छा लगा इंटीरियर एरियाज में भी डेवलप ऑर्गेनाइजेशन के नितुम की निगह डिस्ट्रिक्ट है भारतीय जनता पार्टी इस कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग लापिदी लाबांसो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है बंके लगे पिनी निर्तुम ला भारतीय जनता पार्टी पार्टी पंग आन सोसे बेरान से तमें का विस्तार तमें पाके पंग डांग तमें लापेंटू निर्तुमलों 1 लाख सोसे कार्यकर्ता लाबांसो कार्यकर्ता along दाम पेंसी लाबांसो पार्टी के पंग टांगे पानी तुमन कचिंग की के थाम नहीं पान चिकलो यानी इसी अब प्रोग्राम दलो सो अब प्रोग्राम को थासिंग तो नहीं दा चिंगवाई ओके नेक्स्ट आपको पत्रिका आंसर नॉन नितुम बंगला चिकलो यानी yang bong gelai अब प्रोग्राम सिक्लेम po la sopi aku mau state pen national pen aku directive nang party nang palit tu po pula sorte yang sini aku claim tu po la sipinidak bihe ko dak sami langso la Korkanthi Mondol MEC Pendanglok MEC lo deputy dak speaker lo Raju Tisoki hai Pendanglok dak Mondol president doloi ti Pendanglok arang ni tum katuk kawe cepaduk penajoni pini is Karbi Anglong Mondol Kritrok C district committee Mondol committee morcha doan sitame pini tum han kiru ke thai pen chenglok claim ke dam ka doi ke mesen pen pini tum kaduk ke sorolo tabanan par pen tame Ladakh Korkanthi Mondol beheko sami langso sitame labangso Bharatiya Janata Party labangso atomon mesen pada ke theglong do paso tomong mang an sosi aku metulang ko labangso ke theglong do Dipu Golboy Higher Secondary School Patu Aklam along DC ahin pen perangke amai kipadopon tangte DC alam theli arjupon sina জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অহাকালিৰ পৰা ডিফুত অসম গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অসম গ্ৰন্থমেলা ডিফুত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ মাজত আছে আমাৰ প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত প্ৰমোদ কলিতা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে আমি যে এটা নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেখেতসকলে বহুত সময়ৰ নাটনিৰ পিছতো এইবাৰ ডিফুত আহিছে আমি তেখেতসকলক এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৱেলকাম কৰিছোঁ ডিফুলৈ
আৰু ইয়াৰ বিষয়ে গোটেই সবিশেষ প্ৰত্যেক দিনাখনৰে কাৰ্যসূচী আমাৰ মাজত থকা সচিব ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক জনাব। নমস্কাৰ। আমি অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই যোৱা বছৰ গুৱাহাটীত অসম গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছিল। এই গ্ৰন্থমেলা যথেষ্ট পৰিমাণে সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু এই সফলতা দেখিয়েই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইতো এই গ্ৰন্থমেলা সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈকে আমাক পৰামৰ্শ দিছিল। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব লৈছিল যাতে এই গ্ৰন্থমেলা আমি অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সংস্থাই একেলগে বেলেগ বেলেগ ঠাইতো কৰিব পাৰে। আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ উপৰিও ধেমাজি, যোৰহাট আৰু নলবাৰীত ইতিমধ্যে অসম গ্ৰন্থমেলা আয়োজন কৰিছে আৰু আটাইকেইখন গ্ৰন্থ Baburam terang Lokimon Adowan along troke prapo angdeng Lokimon karcho. Pirthi adang pi along Lokimon aphan kikroy aradatum do an troke prapo angdeng Lokimon karcho. Thang ni phai pli arni pen pangcheng ponsi. Mo thang ni phai troksi arni anse pajut ponpo. Lason si hini dowan longri angkang. Baburam terang Lokimon dowan along sedame. Troke prapo angdeng Lokimon karcho. Thang ni phai pli pen pangcheng ponsi. Pini ni phai po arni ansi mesen pen arnam asai angdeng klempon bomlo.